Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Bertemu lagi dengan Bu Listiani. Judul yang akan kita pelajari hari ini adalah naratif teks. Kemampuan dasar atau kemampuan apa yang akan kita capai ketika kita sudah selesai belajar tentang teks naratif, yaitu kalian bisa memahami teks naratif dan bisa menjawab soal jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks naratif. Sebelum kita mempelajari apa itu teks naratif lebih lanjut, di sini kalian akan melihat tayangan pembelajaran teks naratif dan juga akan melihat salah satu contoh teks naratif tentang cerita Nusantara yang berbahasa Inggris yang berjudul Sang Kuryang. Now we will learn about narrative text. What is narrative text, its structure, and the examples. Sekarang kita akan belajar tentang narrative text. Apa itu narrative text, bagaimana strukturnya, dan contoh dari narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? A narrative text is a piece of text which tells a story and entertains the reader or listener. It is a story with complication or problematic events and tries to find resolution to solve the problems. Teks naratif adalah teks cerita, di mana dalam cerita ini terdapat problem atau masalah yang terjadi dan diceritakan serta penyelesaian atas problem atau masalah itu. A narrative story can be personal experience atau pengalaman pribadi. Fairy stories atau cerita fantasi bisa juga disebut sebagai cerita hayalan. Contohnya, cerita dari Harry Potter atau Aladdin. Fables, yaitu cerita yang tokoh atau karakternya adalah hewan. Folktale atau cerita rakyat, contohnya cerita Malin Kundang atau kisah dari Candi Prambanan. Science fiction atau fiksi ilmu pengetahuan. A narrative text took place at certain place in the past, so the dominant tense which associated to the event is the past tense. Narrative text adalah cerita yang terjadi pada tempat tertentu di waktu yang lampau, sehingga tenses yang dominan digunakan dalam jenis teks ini adalah past tense. Dalam narrative text, time order signals juga digunakan agar kronologi cerita dapat terurut, mulai dari what happened first, apa yang terjadi pertama kali, dan what happened next, apa yang selanjutnya terjadi. Jadi, narrative text merupakan teks yang berisi cerita tentang kejadian di waktu lampau, sehingga tenses yang dominan digunakan adalah past tense. Pada jenis teks ini, karakter, tempat, dan waktu kejadiannya harus jelas. Dalam menulis narrative text, kita harus menggunakan time order signals, seperti first, next, after that, and etc. agar cerita tersebut bisa tersusun sesuai dengan kronologi kejadiannya. Next, we will learn about narrative text structure. There are several stages in narrative text structure. The first stage in narrative text is abstract. Abstract is an optional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Abstract merupakan penanda atau pendahuluan singkat pada teks. Contohnya, I have an interesting story. This is a special event in my life. The second stage is orientation. Orientation dikenal juga sebagai introduction atau pendahuluan. Pada bagian ini, karakter, tempat, dan waktu kejadian disebutkan. Karakter pada teks naratif can be human or non-human beings. Jadi, karakter pada teks naratif bisa berupa manusia, hewan, atau benda mati. The third stage is evaluation. Evaluation is also an optional. Boleh ada atau tidak ada. Evaluation merupakan judgment atau komen narator terhadap keseluruhan cerita. Stage ini bisa ditulis sekali, 2 kali, atau lebih. Bisa juga dituliskan sebelum atau sesudah stage tertentu. Jadi tidak harus selalu ditulis setelah orientation. The fourth stage is complication. Pada stage ini, awal mula serta kronologi masalah atau problem diceritakan.
Stage berikutnya adalah resolution. Pada stage resolution, kronologi penyelesaian masalah yang terjadi pada stage complication diceritakan. The last stage is coda, atau dikenal juga dengan reorientation. Stage ini juga merupakan opsional. Cerita dapat ditutup pada stage ini. Biasanya, beberapa narator menuliskan pesan moral cerita pada bagian ini. And the last, we will see the example of narrative text. Berdasarkan viewpoint-nya, narrative text ada dua macam, yaitu naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama dan naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Let's have a look at the first example, naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama. Sekarang, mari kita lihat struktur dari teks ini. Next, we will see the second example. Berikut ini adalah contoh naratif teks dengan sudut pandang orang ketiga. Next, we will see the second example. That's all my explanation about narrative text. You can check the description for further information. Once upon a time, in a prosperous kingdom called Parayangan, there lived a beautiful princess named Dayang Sumbi, who loved weaving. One day, Dayang Sumbi was weaving on the terrace of the palace. For some reason that day, she felt a little dizzy and weak. The spun yarn kept falling, and Dayang Sumbi became too lazy to pick it up. As the spun yarn fell, Dayang Sumbi started to get annoyed. Then she said, "Whoever picks up this yarn from me, I swear I will take him as my husband." When Dayang Sumbi realized that the yarn had been picked up, she got confused as to who had done it. Who picked up this yarn for me? There are no people here. Dayang Sumbi was very surprised to find that the one who had picked up the yarn was Tumang, a royal dog who was famous for being loyal and powerful. I'm the one who took it for you, Dayang Sumbi. What? Are you Tumang? That means you will be my husband? Dayang Sumbi could not revoke her oath, so she married Tumang. As a result of their marriage, Dayang Sumbi gave birth to a baby boy named Sangkuriang. Tumang told Dayang Sumbi not to tell Sangkuriang that Tumang was his father. Dayang Sumbi, please don't tell our child that I'm his father. Okay, Tumang. I will not tell him. Sangkuriang grew to be a healthy, agile, and intelligent boy. Tumang always followed Sangkuriang wherever he went and taught him all the magic he knew. Come on, Tumang, chase me! Ha 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 ha! Yes, Sangkuriang, I will chase you. Ha 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 ha. Sangkuriang thought Tumang was just a pet. He did not know that Tumang was his father.
One day, Dayang Sumbi asked Sangkuriang to go hunting to get food for a party in the palace. Sangkuriang, my child, go hunt in the forest with Tumang. We need meat for the party. Yes, mother. I will definitely bring back a lot of meat. Sangkuriang went to the forest accompanied by Tumang. Unfortunately, when night fell, he still hadn't found any success. Annoyed, Sangkuriang killed Tumang and handed over his meat for the palace party. Dayang Sumbi did not know it was Tumang's meat. She thought it was meat from the hunt. Mother, this is what I got from the hunt for the palace party later. Wow! Thank you, my child. After the party was over, Dayang Sumbi asked the whereabouts of Tumang, who hadn't been seen at the palace party. My son, do you see Tumang? I've been looking everywhere, but he is nowhere to be seen. Finally, Sangkuriang admitted what he had done. Mother, I've killed him. And the meat I gave to you, it's his meat. What? Why did you do that, Sangkuriang? Dayang Sumbi couldn't hold back her anger. She hit Sangkuriang in his forehead, leaving a deep wound. Forgive me, Mom. Forgive me. Please, please forgive me. Because of what she had done to Sangkuriang, Dayang Sumbi was expelled from the palace by the king. No matter what he had done, Sangkuriang was the heir to the throne and the future king. No one could hit him. Dayang Sumbi left the palace. As time passed, Sangkuriang grew into a handsome, powerful, and respected young man. One day, he went hunting in the forest. He was pleasantly surprised when he came across a gorgeous girl. Who is that girl? She's so beautiful. Sangkuriang did not know that the woman was Dayang Sumbi, his mother. She also didn't recognize him. They fell in love with each other, and Sangkuriang didn't take long to propose to Dayang Sumbi. Dayang Sumbi accepted the proposal. She still did not know it was Sangkuriang, who had grown up. All right. I'm willing to be your wife. You are a handsome young man. However, before their wedding day, Dayang Sumbi noticed the scar on Sangkuriang's forehead that was precisely the same as her first child had had. Oh my God! This young man is my son Sangkuriang. The scar on his forehead is still there. He is indeed my child. Dayang Sumbi immediately looked for a reason to cancel her marriage to Sangkuriang. Sangkuriang, you can marry me, as long as you can fulfill my request. What is your request, oh beautiful girl? Dayang Sumbi had thought long and hard to come up with a request that Sangkuriang could never fulfill. I want you to turn the valley into a dam and make a boat to cross the water. It must be finished before dawn. Dayang Sumbi's request was difficult, but Sangkuriang did not want to lose Dayang Sumbi. Okay, I'll make all your requests come true. Sangkuriang harnessed all his magic powers. He invited spirits and jinn to help him. These powers had been taught to him by Tumang, his father. They then worked overnight, blocking rivers and plugging springs with mud and soil. Finally, I can finish this dam. When everything had been dammed, Sangkuriang went to cut down a giant tree and began to make a huge boat. Now, all we have to do is make a big boat to cross the water. I can do it. Dayang Sumbi began to get nervous because Sangkuriang had almost finished the task, and dawn was still far off. Oh no! I have to stop Sangkuriang before dawn. Dayang Sumbi prayed earnestly to God that Sangkuriang would fail. Oh God, how can I marry my own child? It is impossible. Please make the dawn come quick.
so that all the spirits leave and no one helps Sang Kuryang to complete the boat. A miracle occurred, and the sun rose early. Is it morning already? I haven't finished yet. Sang Kuryang was very angry when he found out he had been cheated. Who are you? Tell me the truth. You fooled me. How could you? Dayang Sumbi cried at Sang Kuryang's words. How can I marry you, my son? Actually, I am Dayang Sumbi, your real mother. Sang Kuryang did not believe what he was hearing. He was angry. Impossible! I don't believe you! Impossible! No! I am your mother, Sang Kuryang, your real mother. Then Sang Kuryang kicked the boat, which flew far away. The boat came to rest upside down and turned into a mountain, which is now known as Tangkuban Perahu Mountain. Anak-anak, setelah kalian nonton tayangan 2 video, yang pertama tentang penjelasan apa itu teks naratif, dan yang kedua tentang salah satu contoh naratif teks, cerita berjudul Sang Kuryang, mari kita bahas lebih lanjut apa itu naratif teks. Naratif teks adalah sebuah genre dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah cerita fiktif yang dibuat untuk menghibur pembacanya. Jadi intinya setelah membaca cerita itu kalian terhibur, atau menonton tayangan naratif teks kalian terhibur. Naratif teks adalah cerita fiksi atau karangan yang dibuat untuk menghibur. Jadi bukan cerita nyata ya. Jadi di situ adalah cerita karangan atau hayalan si penulis cerita. Naratif teks bisa berupa dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksi yang lainnya. Kemudian naratif teks terdiri dari kejadian yang berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan penyelesaian. Anak-anak, untuk naratif teks itu ada generic structure atau susunan urutan ceritanya ya. Jadi di naratif teks itu ada 3 bagian strukturnya, yaitu orientation, complication, dan resolution. Kalau tadi di tayangan pembelajaran itu ada 5, itu intinya sama dengan yang 3 ini ya. Kemudian apa itu susunan cerita, bagaimana susunan cerita naratif teks? Yang pertama adalah orientation. Pada bagian ini berisi tentang pembukaan cerita yang mengandung pengenalan tokoh, latar belakang, waktu, dan tempat terjadinya cerita itu. Kemudian juga berisi tentang apa, siapa, kapan, dan di mana cerita tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah complication. Pada bagian ini, sang tokoh utama mulai mengalami konflik dalam kehidupannya dan sang pemeran utama harus menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Di bagian ketiga adalah resolution atau bagian akhir cerita atau ending. Pada bagian ini semua masalah yang sudah harus terselesaikan oleh sang tokoh utama. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat pesan moral atau moral value atau nasihat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Moral value pada ending sebuah naratif teks disebut juga dengan coda. Kemudian, ciri-ciri naratif teks yaitu menggunakan action verb dalam bentuk past tense atau menceritakan kejadian yang sudah lampau. Kita biasanya menggunakan tenses past atau past tense, yaitu menggunakan kata kerja kedua seperti walk, said, wondered, dan seterusnya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian juga menggunakan nouns tertentu sebagai pengganti kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita. Misalnya, the princess, the girl, the queen, dan sebagainya. Kemudian menggunakan adjektif atau kata sifat
yang berbentuk satu kesatuan non-phrase, misalnya the Red Riding Hood, the poison apple. Jadi misalnya apa tadi, the poison apple, apel yang beracun, kemudian jadi orangnya tadi itu diberi sifat ya, sifat misalnya Rudy yang pemberani dan sebagainya. Kemudian menggunakan time connective dan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian, misalnya before, after, then, next, soon ya. Before sebelum, after sesudah, then kemudian next berikutnya, soon segera, dan seterusnya. Kemudian menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, misalnya on the sea, in the mountain, there, happily ever after, dan seterusnya. Kemudian seterusnya akan ada contoh teks naratif dalam bahasa Inggris berbentuk tulis ya, kalau tadi di atas berbentuk video, yang ini teks berbentuk teks cerita naratif. Setelah kalian baca, di bawahnya juga ada terjemahannya. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh cerita naratif Nusantara yang berjudul Sangkuriang, berasal dari Jawa Barat. Silakan kalian baca, kemudian nanti boleh sertakan juga terjemahannya untuk memudahkan kalian memahami cerita naratif tersebut. Setelah kalian tadi membaca cerita Sangkuriang dan terjemahnya, saya yakin kalian sudah bisa memahami cerita tadi dengan baik. Di sini Bulis akan memberikan 7 pertanyaan yang ada kaitannya dengan cerita Sangkuriang tadi. Silahkan kalian jawab di kertas, kemudian difoto, kemudian kirim ke WA Bulis untuk yang kelas 9A dan 9C. Sedangkan yang 9B silakan kalian kirim jawabannya ke Pak Happy.